Hi everyone, this afternoon I received a question from one of our followers and it's something many of us can relate to. Usahay gusto lang ta magbago pero murag lisod kay daghan kayo mo judge. So let's talk about it. Yan na ang pangutana. Kuya, na ako'y pangutana ba? Nganong kung mag-try ko mamahimong better, daghan man mo judge? Actually, lisod yun na ang feeling, no? Pero kabalo ka, igsuon, normal ra gyud na nga ma-judge ta kung magbag-o ta. Dili tungod kay sayop ka, kundi tungod kay dili makasabot ang uban sa imong proseso. Ang uban tawo mas komportable nga makita nga pareho lang gyud ta, no? Kay kung makita nila nga magbag-o ka, ma-remind sila nga kinahanglan pod ay sila nga magbag-o. Pero ayaw kabala ka igsuon. Continue being better not for people but for God. Kay kung ang imong pagbago para sa iyaha, ang imong kusog ug kalipay gikan pod sa iyaha, hinumdumi the people who truly care for you will support your growth. Dili sila mo judge. So padayon lang bisan og daghan mo sulti, daghan mo judge, daghan og mga komento, basta kabalo ka nga sakto imong gibuhat. God sees your heart and is proud of your progress. God bless you igsuon og amping permi. Daghang salamat.